Hello. Ready? Hello. Ready. Hello, I'm Naka-record so na. ready. Welcome to the Eater. Kasi ako energy. Hi, Babs. How have you been? Hi, Bogs. We haven't seen each other for like a year. In like a million years. How As have you been? in, how I've been. Kanang iniro na sagot Answer, yes. or parang tinuod na The sagot. serious answer. Serious answer. I was in a black hole. Who's kamo na black ko ng- hole? Ako ang black hole. Tapos gawas lang ko sa black hole. Tapos I mo na love to, it. na-attach na. You are so mythical. I know. Ikaw, how have you Living- been? For a year, we haven't been podcasting. Yeah, I've been busy battling my own demons. And Oh my God! Ano sa mga demons? Like, Pikachu, ganon. I love it. Di ba mga demons ba kay mga dagkog oats? Dagong oatmeal. Oatmeal! That is I good love for it. your nutrients. Mhm. I love it. You're so taking care of yourself with the lip balm. I know, kainit ba kaayo, ha? I love it. Very maselan. I know. So how have you been? Ako parang for the past year, ang tinuod, gusto ko mag-podcast, pero ikaw man ang hindi available. Yeah, I think for the past year, I need to confess that I've been avoiding you because I'm scared Na? to reveal myself too much in this podcast. Oo. Pero naka 20 episodes na ta, no? Pero wala nagapon kay fear na mag-reveal sa mo ang self. So I think part of my soul is already revealed in this podcast. So let's do it some more. So Para feeling makita ni mo nila- mas musikat ta? Yes. Once na makita na nila akong kidney stones and ako mga liver, mga siya ko ipang reveal. But aren't you glad now we are back? Or napugos lang I'm ka? so glad we're back because there's a lot of thoughts that I want to process. But, ayun, it takes siguro the right timing for me to tap into that. But siguro, like, over time, we'll take it easy. Uy, pero congratulations for graduating sa imuhang Thank you graduate so much. stat. I'm Graduate so or shy. masters? Yeah, in my masters. Master. So what did you take? I am now a masturbator. I love it. Oh, that's so funny now that How I much did finished, you bait? Like, for 2 years. I love it. You are a baiter na. I know, and I have a diploma to prove. So at least worth it ang imuhang imuhang hold pag-avoid sa kuha. Yes, it's been quite a journey. Tapos mas okay po din siya na nag-podcast tag-usab. Tapos Yes. the year after na punta mag-podcast Yes, tag-usab. so by then, ikaw na po ang masturbator. I love it. Graduate school ka din. So welcome to the Inner Show with Babs. And Jessie. So, I like to think that we will be producing more quality content now that we have like fancy equipment. Like I this know. wireless microphone and we Oh. don't have to suffer like making phone calls and producing. Kasi we used to produce the show in separate locations. True. And then Bebs has to edit and we have to feign enthusiasm and excitement. Oh, pero at least kato audio manggod. Pero ako manggod parang I feel na parang mas makakonect ko with video para at least. Really? Oo. O pag mas para ma-monetize po na ako siya sa YouTube. mas maglisod ko aton setup kaya it doesn't feel like a normal conversation because you have to wait because we're on the phone. So whereas this one, it feels like face to face. Yes. And you can really feel the awkwardness. Oh, yan ka ng tao jud. Tao ka talaga sa harapan ko. Oo. Na parang, uy, awkward. Char. Oo, parang ma-feel nila na wala joy chemistry sa tuang Oo, duha and because like, we were pilit forced na to be pilit together. talaga ito na show. So Just anyway, just like The minor inconveniences that we face in the city every day, which In the city? is our topic for today. in the city or in life in general. life in general, but you know these inconveniences are very prominent in the way that we live and go Unsa around the city. pa ning nga inconveniences? Parang do you feel inconvenience because nakatigulang ta or Siguro. what? No? Kaya bitaw mga time na kanang sabaan ako, ano good? Oh, like gunani na ay nagdukduk din. Nagdukduk din raw. Yan ang pagdukduk. Uy, ginag-record pa mi. Nakigamit na lang gali ka din ba sa libreng lugar. Magyaw-yaw pa ka. Di na to i-promote ni oy kay wala tagi pa Bitaw. sulod dito.
Dili mangunaman ko ano dito seaside thingy dito sa Pikas, dito sa likod. Kunya kailangan mo palit og stuff dito sa ilahang restaurants para makasulod ka dito. So wala mi gipasulod kay mga pobre manggud mi. Bitaw, wala ko din nag-research na ana di mechanic. Sabi mo guna ko free spaces, open spaces for all. So I guess everything is at cost now. So bayad lang jud ta para. So for our comeback bareback episode, we decided to talk about major or minor inconveniences in life. Yeah, the inconveniences that you normally just parang brush off. Pero pirmi naman good siya. So makapungot na good. Tsaka pag mo lagi ito nga pag masiti ko nga pag makatigulang siya na parang pagbata ka, it doesn't inconvenient you at all. Right. Because it's not an inconvenience. Pero pag nagkatigulang ka parang, hala, uy, makairit talaga siya. Nakanabalik-balik na. Kanang, when does this end? Wag yun nani siya. Nag-record me na, magdukdok, ana. So pag sa film manggod, pag ingon ana, pahilungon gid nila. As in, di ba may yung silence in the set? Yes, quiet please. So dili ka makatake og scene sa filmmaking pag nagadukdok din ha, di gina siya, it's a no-no gyud. So bisag magkatawa mga tao, it's not a minor inconvenience, major inconvenience siya kay kuan siya sa audio. Okay. Wag di man siya part sa scene nga naay nagdukdok, nganong naay nagdukdok. Correct. So man na siya example sa minor inconvenience. As in, and you are watching Filmmaking 101 with Babs. Go ahead. Yeah. Ikaw, what's your major minor I inconvenience? have a lot. I encounter a lot of parang minor inconveniences. Siguro I'll start with magpalit ka sa tindahan. Tapos kanong kuon, pirmi mo yun ng cash kahira sa imuag ka ng ano ba small bill sir? Yeah, baka ulok sabot ka na. Normally, ani maganda siya. Mas elaborate pa siya than it seems. Nakapaliton. Yan, dapat mo Gcash. Ay, wala baya ka or something. Dapat mo credit card. Wala daw. Cash lang daw. Kasi cash. Hatag ka cash, bayad ka. But regardless of the amount of purchase ni? Oo. Like, bisag 10 pesos or 100 pesos? Understandable na kung 10 pesos. Di mo po kumuhatag 1,000 kung kana akong bayad. Pero let's say like 60 pesos, hatag 100 or like hatag 200. Mga hayop pagod sila coins, mga pa sila bill kana na over time. Kanang do you want business? Do you want to get my money or kana ako na lang ihungit na ko sa inyo ha ang kuan. ang sinsilyo para masayo ninyo kinabuhi. Pero tinuod man jud na actually because I have a restaurant. Kuhaan po na ako ang POV. Ikaw din pala, nanghihingi ka ng mga small bills? Dili, ginakuan ako, anim ko na siya, pagbuntag sa'yo, usually, di ba, baya lang sa umaga, tinuod yun na siya, kay, sa mga businesses manggod, pagbuntag manggod, ang tanan sales pagkagabi, especially the coins or whatever, basta ipunon na nila, i-deposit na nila sa bangko first thing in the morning. Pero ako manggod, pag sa resto, i-make sure manggod ako na most people manggod na pagbuntag, kadaghanan bills yun ang ilahang ibayad because they want change. Okay. Diba? Gusto nila bills pag na panggastos nila for the whole day. So we make sure na naay petty cash dito, na coins. So parang ako tama ka na inconvenience gyud siya, especially sa mga 7-Eleven na mga hayo sila bagya sa imuha na dili naman ako na responsibility, diba? Nang abre pa mo, mo tinsilyo. Gani, mas lawo na ka sa supermarket na pagkahapon, labaw na pagkahapon or pagkagabi, mahudan sila coins. Yung responsibility nimo nga mag-provide of coins para sa ilaha. Di ba makalagot? Inconvenience kayo siya. Siguro like the bigger supermarkets, they don't do that anymore. But the smaller stores, the MSMEs, fine, kana good. Siguro one time lang, once a month. When that happens, that's fine. But like, kung grabe naman kung 1 week. Uy, sa big groceries, it happens. Really? No. If you're in like bigger supermarkets like the Ayala and SM, they don't. But like the smaller ones. Really? They do. Mga sila cambio na kay 10 pesos. Wala mo pagtanaw ni mo doon sa box sa kahera, wala sa sinsilo. Wala, bitaw sila. Nga naman na. Ambot. May minor inconvenience po ng kanang pag mag-cash in, magkuhan guys sila, maghulat sila og sinsilyo pa sa ilahang manager. Naka-experience ka, Ana? Or like they have to go to the other cashier to parang get the change. Maghulat pa ka. Bitaw. Makalagot siya. Sabi na kanang wala na, I've reached the age in my life na kanang dili na dapat ko ma-inconvenience. True. Na parang gusto nimo na smooth flowing na lang, no? Yeah. Pero maybe ako nagadali.
True. Because that's the kind of person I am. Pero hindi ko nagadali. Or parang ginahuna-huna ni mo na nagadali ka, pero wala ka nagadali. It's just that this little inconvenience will hinder you to do stuff in a smooth flowing way na parang naakay flow sa imong life, na parang wala ka nagadali pero naakay flow, pero pag na-disrupt siya because the cashier is asking you change. Parang mawala ka sa imuhang wisyo kay na-disrupt ang imuhang flow sa imuhang life. It's crazy. Tapos napoy in connection pud ana kanang mag-accept kanang wala kay cash pero magbayad ka through GCash pero dili sila musugot. Because they're not set up for it yet. Or they're not set up for it yet, or offline ang GCash, or napoy times bogs na kanang matingala ko nga mag-pay ka og GCash tapos magbayad kag convenience fee na 15 pesos, which is weird. 50? 15. 15. 10 lang ako nahibalan. O 10 or 15, whatever, pero nga no. Yeah. Diba? Weird. Inconvenience siya for me. I think they're just they're putting that on kasi dili sila sanay mag-GCash. Di pa nila nakita ng convenience. Okay. Ang they offset the inconvenience hassle sa imuha na say bayri kog G sige na lang kay dawat ko ani. But it doesn't make sense ngano mag-charge ka og plus. So inconvenience. Bawal ba yan na sa according to the rules of the world? If you ask like DTI or GCash or whatever, they're not supposed say GCash should be treated as cash in the same way as like your credit cash, card as cash. So sa man kasuhan nato. Oo, I'm not sure. I think you can make a complaint but it's too small man good and trivial. It doesn't merit complaint. Pero balik-balik na siya. True. So mong mura kag mabuang na about it. Pero inconvenience gid siya. Inconvenience siya. Pero parang I'm a reasonable man. So gi-email na ko ang BSP about this. Bangko Sentral ng Pilipinas. I told them about the situation and then I think they have a program na sila kanang sa Greater Manila area lang hinuon. Na sila kanang barya program or something. Wala ko i-note na lang nato sa show or something. Basta nag-reply dyan sila. Nasa sila program to circulate more coins. Nasa mga machine ata pero dili pa siya nag-reach sa ato address. So I guess the only intervention right now that I can see is mag-suffer na lang sa juta. Magdusa na. Because of this minor inconveniences. Yes. How about you? What's minor inconvenience that bothers you? It bothers me na nahimo na ako siyang pet peeve. Ako manggod paspas ko maglakaw. So kanang mga mag-uyab na maglakaw og hinay-hinay og mag-holding hands sa kilid sa dala. Tigil mo na yan. Huy, inconvenience kay mo sa ubang tao. Dito. As in, can't you see the single people are busy trying to live a makalagot productive siya. life? As in, di ba? Na parang, hello, nagadali ko sa kuwang life. I want to go there. Labaw na pag late ko. 1 hour sa dinner. Mag-holding hands. Mo dito na late ka the other day. Dili. Wala lang, bad example. Okay. Pero in general, Right. major minor inconvenience gid sa kuan ng mag-holding hands ya kanang magbarabara gani sa kuan. Labaw na ka nang mag-sweet na mga uyab-uyab. Alam, ilagi itulak lagi. Bitaw niya kanang, and it doesn't help na ang ato ang city bitaw kanang wala ba yung mga sidewalk. Yes, kung na may dili ka sidewalk siya kamay walkable. kayo. So we're already fighting for our life every time we have to walk around or like kanang walk in general. Kaya wala yung sidewalk niya. Napa ni mga bilang. Naay mga sidewalk niya ang gamay og samot ang sidewalk kay daghan kay mga tinda sa Natchangge. Tapos na mga tinda na Natchangge niya pag yung mag-uyab nga hinay kay maglakaw, so very major inconvenience siya for me. So maglakaw na lang jud ka dito sa dapit sa jeep niya na kay risk maligsan. Yes. So sala jud na sa mga mag-uyab kung naay maligsan. As in magyaw-yaw pag yun ang kuan ang CTTMO kay dito ka sa kilid dapit sa jeep magbakta. So mayaw asa ka mo lugar sa life, di ba? No? Asa man jud ka mo lugar sa life? Dili na lang mag-black hole. Balik na lang ko sa naggadahan na lang ko sa black hole. Dili na lang ka mo sulod, dili lang ka mo gawas. Yeah, the sad part about that is it's actually a systemic problem that the city is not designed for pedestrians, anagod na kanang gamay na kayang sidewalk niya. Hinay pa dyan manglakaw ang mga tao. So wala na. Tama na. Dili. Undangon na. Kabalo kung sa solution, ana. Meteor. Dili. Di na lang mo mag-uyab-uyab kay inconvenience kayo. Di ba uyab-uyab or malampo tag meteor? Yes, pwede. Joke lang. Halo, lamok na kayo. Okay na, ikaw na ka. Wala. Namin di sa kasagbutan. Oo, lagi. We are in the kasagbutan in the middle of the city. I guess another
nagmanhid na aking legs. Ah. I guess another minor inconvenience that I have to deal with is kada mag-jeep ka. Nag-jeep mo. Oh. Nag-jeep ko and then naman ko na sakay ka sa front seat. Required ka na mag-seatbelt because kung di ka mag-seatbelt, badak pa ng driver and sala sa driver. Actually, unique ni siya sa Davao ha. As really? in, Wala na siya sa other wala places siya in sa the other world? places in the world. Very unique ni siya sa Davao na you are required to put on your seatbelt sa jeep pag nakasakay ka sa front seat. Wala ni siya sa Manila, not really? anywhere else in the Philippines. Ah. It's very Davao problem. Really? Yes. Wala mo ko naka-jeep sa Manila nasa front seat ko eh. Yes, it's a very Davao problem. And it's a really weird problem in a sense na you are required to put on a seatbelt para di madakpan ng driver. But the seatbelt, every seatbelt ever of every jeepney ever in Davao City is broken, not functioning. Mura lang siyang sash. No? Unsa And then day dapat ang functioning ng seatbelt di ay? like kato yung mamapira nimo and then clip nimo. Siguro like 1 in 100 jeepneys na nga to. Malagot po ko sa kay if tarungon nimo suot imong seatbelt. Mo yung basta ayun na hilabti. Masukop ang driver kay imo dong gitanggal-tanggal ang seatbelt. So mo na daghan mga tao di ka ba lumagamit og seatbelt. But that's a different problem. That's not my point. My point is daot ang tanang seatbelt, no? Sa mga jeep. Nya karaan naman good sila. Karaan naman good. So unsa pa ang pulos nga no magsuot na ko ang seatbelt na mura siyang sash. Masuko ang driver kung dili mo suotan ang sash kay madakpan daw siya sa City TMO. So unsa mag-sash Miss Universe day ni mo ko giingnan. Di dapat gid no regulate pud ang seatbelt na dapat bag-o siya. Pero kung basta time consuming po siya pero gets man po na ako na for safety purposes and very unique Davao problem gid ni siya. Ako nag-seatbelt jud ko normally kung sasakyanan fine, sa taxi fine. Pero kung jeepney nag-hesitate na ako kay walay pulos jud. Pero dapat masako pang driver kung tarungon ako tao ng seatbelt kung na siya functioning seatbelt. Ang mga seatbelt baya nila no kay nakatali na lang baya no dili baya siya kanang clip on clip off. Oo, naka-clip na daan niya ana din mo sa imong shoulder or kanang na siya uban na kanang sash siya te. Kulang na kay crown. And tama. Question and answer. So ang solution ana is dili na lang ka mag-jeep pagpalit og imong sakyanan. Pagbaktas na lang ta dito sa sidewalk. Dili mo magyan. Gadagan ka ayo. So saan na mo black hole na lagi tayo? Wala dili ta manggawa sa mga balay. Hala ka. Nice lagi atong solution no. No, we are the solution givers. Yes. Of this city. Unsa pa ang major minor inconvenience doon? I think I've run out. Meron madami ako ang gear list down. Ay hindi madami, like just a few. Ay nasa kabilang phone. Ikaw na lang muna. Kuan major minor inconvenience sa kuan na pet peeve na pud siya kanang naalay makalit og manawag nga dili nimo number or kaila nimo manawag lag kalit nga for a few years wala mo nagstorya manawag lag kalit or mag-message sa imuha sa Facebook or wherever SOCMED nga dili sila magsulti kung sa ilahang purpose. Mo ana sila hi Bebs or hi Jessie. Tapos after that wala na. Manawag mag-text, mag-chat. Pero wala sila nagasulti sa ilahang purpose. Wala po katryan ng manawag sa ako nga kanang wala kanang weird ka ay kanang wala ko kabalo. Kay normally na jud na itoyo ko manawag. Right. Pero I think, di ba, kanang malagod ko kanang manawag dahil hindi mag-text. Yes, kanang dili gusto na manggod na ako mag-text sa kasi mo ang purpose bago ka manawag. Correct. Kaya ako dili ko nagatubag og dili ko nagatubag if dili ko kaila sa number or dili ko nagatubag in general. Correct, because you're like very exclusive. Yeah, dili ko ganahan og call. You're a very private person. Char, ikaw, inconvenience ba siya sa mo? Yeah, it is. Daghan po mga sandali, hanapin ko lang yung Iduol ang microphone okay sa na. mo. I think, I'm gonna build on sa inconvenience na. But, siguro ka to, maglago to number 1, nga di sila mag-text.
nga Silang for tuyo. sa manawag. Oh. And then apoy uban nga kanang pirmi na ako mo abot kasi naghatag-hatag sa ko number. Pirmi ko tawagan. Wow. Basi date di ay. Bitong. Pero di siya date kanang say kog tawagan na ka na mag-offer sila loan, mag-offer sila og ka ng mga cash to credit to cash na kanang ay, ako dyan yung bangko ba na kanang dyan na nang ipanghatag nila ko number to anybody. And then, there's this really crazy. Tapos? And then, napad yun ni crazy na kanang manawag bitaw, Bebs, na wala kay madunggan. Ay, Basi scammer. Basi scammer, but I'm really worried. And I have a theory, ha. Na they are trying to pick up samples of your voice to use it to build an AI voice for malicious Content. purposes. Pero dili ko sure if a hello is enough sample to build like my phonetics. Nya, gwapo di ka kingog. Or basta lang pumakuha po nila akong audio anywhere. In this, di ba, they can use this podcast Yeah, pero to impersonate my voice. Yeah, pero nagtuod ka nga tagaan ka nila og time para imuon kang important AI. person man po. Haloko. Kato, kanang ayaw na mo sigtawag B kung wala mo ikan, di mo mag-text. Kung ay mo sigtawag kay di man ko kinahanglan og cash to credit. Ay, credit to cash at the moment. Moingon lang ko. Okay lang. Ako dili jud ko mutubag because kabalo ko scammer or manilog utang or just anybody na Bayri na lagi mo utang. Yes. Mo ganing nawala ko for 1 year, di ba? Kailang tago-tago ka sa Tago-tago giutangan. sa mga giutangan. Correct. And parang kung dili we haven't talked for a long time, nya mo tawag kag kalit, murag I'm not sure if it's fishy or wag na inahitabo, namatayan, mangutang ka or whatever. It just doesn't make sense for me. Yeah, it's weird that someone just reconnects with you like out of the blue. Yeah. Yan parang burden pa na ako nga dili ko mutubag. So parang huna-una akong pa na ako kung unsa akong itubag sa imo just because we haven't connected for a long time. That's correct. Correct. Nga kanang mag-chat pod na kanang hi lang or O ka na, mo na ako next na minor inconvenience. Na, hi, Babs. Ikaw pa yung mabother. No? Alright. Kung And I sa'yo think- tuyo nila. Yeah, it's a shared minor inconvenience na kanang, Babs. What? Parang ako kabaludyo ko pag ngunanan na adyo'y mangutang or na ay favor na pangayoon. Right. Siguro kung di kakailan, no? Pero ako akay naka-tripod ko nga, ginatry na ko understand because as I also grow old, although kanang cranky na ko, dali na ko mabother sa minor inconvenience, I always try to be empathic to the best that I can. I think that stems, kanina bitang mag-text na, Babs, ano god, that stems from actual conversation. Di ba magstorya ta, kumuha ko sa mga Babs, yung man ako sa man, ano mo dating sa normal conversation. Right. So na-adopt siya sa written or text messaging na conversation, na communication, na people, masanay na sila, Babs, yung man ako sa man, mag-reply pa ka. But that's not how it should be in text messages. Labaw na pag you haven't connected for quite a long time. So parang mas okay sa ko na diretsoon ko og story, diretso siya sa iyang tuyo. Right. Ana kay wala ba tay connection whatsoever. Correct. It's not an efficient use of the platform, the medium jud. Right. Pero weird man pod good na kung ko sa Babs pautangan ko kuan bin ako dili sa kontra, di ba? Sa bagay. Tama. Pero kung sa text message, it's appropriate because we only have like a few seconds to look at the message and Correct. Undangon, in short, ang solution to that kay Dili na ka mag social media o dili na ka undangon na lang nimo ang pag-text. or wala na gyud as in mag-disconnect ka na lang sa tibok nimong kinabuhi. Balik na ka sa imong black hole. Mo na lang ginang solusyon sa ato ang life no as in. Tama na, undangon ang tanan. Mao na lang gyud na. Char. Pero tinuod man pud good bogs na siguro kailangan po natong una-unaon kung unsa ka close knit ang relationship nimo dito sa nag-message sa imong kastorya. So pag dili kaayo ta close or dili na ta close, parang shady for me if you message me na Bebs. Out of the blue. So parang it's either nakaibalita sa kuan na bad news, mangutang ka, nakay-favor nga pangayoon, mag-ana gani. Right. So ako pa yung mag-burden hinuon kung unsa ang dapat nimong i-message sa kuha. Bito. Yeah, actually kuan po siya double dagger po siya no na parang chicken egg po siya kay kung mo kuan po siya diretso po siya og tuyo, sulti sa iyang tuyo, murag off-putting pud kaayo no.
Tama. So tama, di na lang Jud magstorya sa isa't isa. Dili na lang, Jude. As in, Correct. i-block na lang nimo. Mao na lang ng Wow, na nimo solution. tong double dagger, idunggab na lang siya. Sa akong sarili. Ay, I love it. Violence and self-harm. I love it. Correct. Talo, oy, mag-akuan na mag-warning ta ani nga na any violence of self-harm suggestion. Yes. I love this love podcast. It. It's so productive and meaningful. Yes, maunang kuan kayo tadag kay tag listeners Yes, tungod sa tuang 5 million. Tungod sa hostility, sa graphic na mga conversations. o recommendations Yes. to ano. Ikaw unsa pa imong major minor inconveniences? I think I've reached the end of my list. Last. For me. Oh. Kana bito mga tao na dili mag-headphone. Pag magtawag. No, in like you're public? in a public place. Oh. You're in a public place, jeepney or whatever. Oh. Tapos nag-TikTok sila or nag-watch na video niya. Dili sila nag-earphone. Oh. Nakalang, pwede mag-earphone? Kaya dili man, Oh. wala, tagpila bang earphone karon? I mean, ano ba? Oo. It's just too much noise pollution. Okay. Na kung nakaginatanaw, ikaw na lang magtanaw. Ayun na may apil lang. Mas kuan siya, mas terrible siya na noise pollution no, kung naa ka sa sulod sa jeep tapos saba kayo ang gawas tapos napag-isaba inside. Sa mga tubang, sa mga tapad. O tapos ang algorithm pag nila kay Kaya pa yung mga tsaka. how do you qualify tsaka algorithm? Ka ng mga trash good. It's a joke. Hali, sorry ka ng uday. Basi ka ng... Loko, uy, ka elitist. Elitista moralizing. Loko, uy. Kuan ka siya, intellectual elite kayo siya. Basta ka ng mga trash na content. Like, Ma-enjoy mo po trash content, pero ka ng... Uy, ako kay trash content lang ba ako? Kini trash content man. Yeah. No, so ka na. Unta lang, o pwede naman, go lang, enjoy the brain rot content that you love. Bito, magbuot man ka sa ila. Mag-earphone lang. No? May imagine mo na siya na pag naka sa MRT, na close kaayo ang one space. Right, you can hear everything. Yes. It's embarrassing. Yeah, ang demographics pag yun anak kay mga young people, no? Mas grabe ang demographics sa mga old people na magbuhat anak kay tawag yun. Na sila kastorya nga tawag. Yeah, no? naka-loudspeaker na. Minsan naka-loudspeaker na. Iana pa sa dalunggan. Sorry. Pero ka lang, basta magbungol na sila, no? Pero, or guba ang ilang speakerphone. Right. Or buo na dyan sila. Normal, fine. I can express empathy na. Some people really have a hard time hearing. Pero that has escalated into a culture of yelling. Like every time you have... Ang mga Bisaya baya, nagayel baya. No, naturally nagayel baya right. ka. Like us. Like right now. Pero kanang people don't speak in the natural volume of their voice when they're on the phone. Like, hey, hello, good afternoon. Hello! Oh! Padulong na ko dara! It's so feral. Wow. Feral! So, ang solution, Ana, dili na lang dyan ka mag-public transport. Dili na ka public transport, dili na ka mag-cellphone, magbalik na lang sulat-sulat sa papel, ipadala sa pidge. Pero, wala man po tayo choice, kaya ang naman ka, systemic man ang problema. So, unsa naman ang good? Undown na ang Pilipinas. Dili po. Pero, tama dyan ka no, na parang unique po siya nga phenomenon in a sense na lailahi ang lailahi ang ginabuhat based on demographics. Right. So, pag mga younger generation, ang inguna nga inconvenience, ang inguna nga culture would be the TikTok and SOCMED watching videos. Pag mga tigulan kay tawag no. Nga parang, asa man, padulong na ko din na. Lagi na kapalit akong tambal ana. No. Mojo na conversation, patok tambal. Nakapalit akong tambal. Lagi, wa pa ko kapalit og bugas. Ana. Sorry kaayo, gi-judge na ko sila. I feel bad. Ikaw, you don't do that. Ang takeaway ninyo ani kay ako ang bad person. Okay lang, ako ang bad person. Bad person man jud ka. Correct. Hala ka, uy. Pero, I'm not sure kung aware po sila, no? Or parang, it's just natural for people to do that. Yeah, parang siguro they're just not aware na the norms, have been shifting. That it's not, it's uncomfortable. It makes people, other people uncomfortable kung maging sila na behavior. And,
will take some time for us to adapt to it. Mura na gud na kana bitong sa escalator na walk on the left, stand on the right. Diba dugay-dugay man siya na kuan. It took time for people to get used to it. And they're still not used to it. Right. Although like naana siya, it's become a culture na wala na mga signages. Tungod sa COVID. Oo, pero kanang makuha na po jud nimo na over time, right, makita nimo na people will adapt to it because they're becoming aware of it. Right. That's the decorum or that's the norm. So, pero okay lang. No pressure. Ipadayon lang ang minor inconveniences kay resilient man me. Oh. Bitaw no, kay kung wala po yung mupalag, it becomes normal. Pag naapoy mo palag, it becomes elitista ang nipalag. Elitista ang nipalag o kanang tiguwang ang nipalag. Bitaw. Boomer siya. So ako boomer na ko, Char. Oo, magag-ana yun. So parang and I'm sure na sa tor. Wala, nakalimot ko. And I'm sure na mabuti ginabuhat siguro na ay, so mauto na putol because oh my God. What happened? My lightning. So mauto siya. Umana. Tama na. No, we were just saying na dili aware ang uban. Mo na ang norm. Magsagit po sa cellphone. True. Siguro, they're just not as exposed to like kanang cultures or kanang environments where kanang these minor inconveniences are affecting others. Yeah, correct. Or parang since walay mo palag, it seems okay. Yeah, normal to. It seems normal. And since occurring naman siya, para siyang everyday occurrence, normal occurrence siya. So it has become normal, no? That's true. But like over time, you really just learn about it. How to tolerate. To tolerate. And also if you're exposed to like different environments that, as I said, nga kanang makita ni mahala, dili din siya mao dapat, di din ni maayo buhaton. Kasi like for example, when I was in Vietnam sa kamig bus, sabak kay ko sa istorya na phone na pero tan-awon ko sa mga tigulang tanga sa mga Vietnamese na parang over time I learned na kanang di ka dapat mahimong kanal sa bus. And same ra po siya sa mga MRT, mga nagol right, like BRT whatever sa other mga trains sa ubang nasod nga. Di ra should pud ka magsabak. Like in Singapore, it's so bothersome. Kay ilang train station wala kay lain madunggan kundi ilang footsteps sa mga tao. Di sa nagastorya. Rush hour ha. Wala ka madunggan nagastorya. Like kanang footsteps lang, people rushing. Pero wala, as in like disorienting siya for me. Na kanang, it's so quiet. Like people, you can hear footsteps lang, rustling of like the siguro cultural po siya because Pinoys are naturally noisy. Yeah, we are. So parang, since ang noise para sa tuwa is natural siya. Parang natural lang siya nga mahitabo ba? So parang abi nato na parang okay lang. Pero pag abot nato, pag mato ta sa ubang nasod, ay, dili siya normal. Pero normal siya for us because we are used to it. Correct. Don't even get me started with how like loud our environments are becoming. And that as a result, kind of affects the volume of our speaking volume. As in, saba na makayong everything. Dako po datong tingog. So, siguro by 2040, saba na jud kaayong tanan and mag-earplug sa jud ta. So, ang solution good ana mag-black hole tama na. Tama na, manguli na ta. Mo na ni, hurot na among mga... hurot na mo ang SD card. ang memory ga mong storyahan. So, mauto. Well, Dabs, I'm really happy that you found time for me today. Di, Bogs, thank you na after a year, nagka-time ka for me. Ikaw lang man akong ginahulat. Dapat ang tanan sisi sa imuha lang. Kaya ako ang perfect. So, please, i-bash ko ninyo, i-report ninyo ako ang Facebook. As in, mauto siya, guys. Thank you po sa inyong pakikinig. Thank you for listening to our major minor inconveniences. So, actually, minor inconvenience po ng gilamok na ta dinhi. Correct yan. Na po yung mga kasagbutan. Mga ants. Actually, there are red ants. So, I'm surprised wag gibaki mong batlog. Hala, uy. Wala kita akong belat ani. Correct. Well, so, I guess that's it for this episode. We have more to talk about in the next episodes that we will be shooting next year. Sure ka. Next year. So, mo to siya. So, thank you for listening to the Inner Show.
With Beth. And Jessie. See you guys another time. I love it. Bye. Bye. Okay na. Pwede nyo nang i-off. Hala, Babs, unay ka ng couple na dugay maglakaw. I love it. Itulak mo na sila. Gusto na ko sila ikuan sa ako. Sa black hole. Correct. Char. Love it. Bye. Bye. Okay na.